जाए, तो मैं तो चाहूँगा उनको नापीना दिया जाए, सब लोग मुताबिक तमाम हुज्जत के तौर पे नॉन करिश्मा जनाब मोहतरम आसिफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर और मेरी प्यारी बेटी सरकार नसीम खाली, मेरे साथ धोखा हो गया है। कुछ कैसे? लास्ट टाइम जब एक मुशायरे से हम निकल रहे थे तो मैंने सागर साहब से कहा था, मैंने कहा जी आप वो जुमेरात हम इकट्ठे हुआ करते थे, वो किधर गया? वो अब नहीं हो रहा। तो इन्होंने परसों चौथ मुझे फ़ोन किया, परसों चौथ नहीं तकरीबन हफ्ता हो गया है, और इन बिटवीन मैं मेरी बीमार भी रहा, और लेकिन ये है कि मैंने लिया था कि इस दफ़ा जुमेरात की बजाय हफ्ता आ गया है, तो मैंने मिस नहीं करना, मैंने जाना है। बहुत शुक्रिया जी। अब ये नहीं पता था मुझे कि यहाँ तो कहानी कोई और है। कहानी ये है कि एक बच्ची मुख्तलिफ महफिलों में मुझे मिला करती थी, अब्बा अब्बा करके, बाबा कह के मेरे सीने से लगा करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो बच्ची जो मेरे सीने पे लगती है, जो बाबा बाबा कहती है, वो तो कदावर दरख्त बन चुका है। जितने मुझे इस काम में तो और बाकी मेरी इससे कोई इतनी ज़्यादा गहरी वो नहीं थी, लेकिन हम महफिलों में मुख्तलिफ जगह पे टीवी पे कभी मुलाकात होगी, कभी इधर उधर मुलाकात होगी, स्टेज पे मुलाकात होगी। मैं ज़्यादा इसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरी छोटी सी बच्ची आके बाबा बाबा कह के गले मिला करती थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी वो छोटी सी बच्ची, वो छोटी सी वो बात हो रही। तो मैं सबसे पहले तो उसे मुबारकबाद देता हूँ उसकी कामयाबियों पे, और फख्र करता हूँ कि वो बच्ची जो हमारे गले लगा करती थी बाबा कह के, आज उसने हमारा नाम भी ऊंचा कर दिया। हमें भी फख्र है कि वो बच्ची जो हमारे साथ जिसको हम देखा करते थे, जिससे मिला करते थे, वो आज माशाल्लाह 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 ऐसी हो गई कि हम उससे जाके उससे सलाह मशवरा कर सकते हैं कि बेटी अब हमें बताओ कि हमें क्या करना है। और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में मैंने इसको एक दो दफा कहा भी है काम, लेकिन वहाँ जो 2 मंजिलें ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है ना, वो अब मेरी उम्र जो है वो 2 मंजिलें चढ़ने वाली नहीं है। ये एक पता नहीं कैसे अब चढ़ गया है, ये पीछे से धक्का लगाते रहे और मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ। ये 2 मंजिलों के बराबर है ये भी, लेकिन वो ज्यादा वो है ज़िग ज़ैग वाली है। बहरहाल एनीहाउ, मैंने इससे कहा था कि मैंने जो जिंदगी में एक जो कामयाबियां हासिल की हैं, मुझे मेरे अब्बा एक सैफुद्दीन सैफ साहब के पास लेके गए, वो उनके दोस्त थे पुराने कुली, कह लगे सैफ और यार ने भी वही शौक पै गया जरा तेन पे है, तेन एक्टर बना। उन्होंने मैंने किया कि हाँ बेटा क्या क्या करते हो? मैं कही जी मैं राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, ये भी हूँ, वो भी हूँ। वेरी गुड, तुम तो फिर हारफन मौला हो गए। मैं खुश हुआ जी कि सैफ साहब ने मुझे कहा हारफन मौला। इन द मीन वाइल चाय आई, तो चाय की प्याली मेरे आगे करते हुए उन्होंने फरमाया कि जितने तुमने कैटेगरीज बताई हैं, इन सब में से एक क्या हो? अब मैं सोच में पड़ गया, मेरी जो गर्दन थी वो झुक गई कि मैं अब क्या बताऊं कि क्या। कह लगे बरखुरदार किसी एक शोबे को चुन लो
جب اس میں کامیابی ہو جائے گی باقی سارے شعبے تمہیں آ کے ملیں گے، خود آ کے ملیں گے۔ اب یہ ہے کہ میں چونکہ جاب بھی کرتا تھا بینک میں، تو رائٹر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دفتر جانا پڑتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو میں نے چنا کہ میں ایکٹنگ فی الحال جو ہے اس کو وقت دیتا ہوں، ایکٹنگ میں نام پیدا ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہ ایکٹنگ میں وہ مقام بھی آیا کہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔ مجھے سب لوگ کہتے رہے کہ فلاں کی سفارش ڈالو سوال، میں کہ نہیں، جب ملنا ہوگا تو خود ہی مل جائے گا، ادروائز میں نے کسی کو نہیں کہنا۔ جیسے ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں سفارش نہیں چلتی، صحیح بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں کافی جگہوں پہ سفارشیں چلتی ہیں، لیکن میں نے سفارش کا سہارا نہیں لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ریڈیو پہ جانے کا اتفاق ہوا، ریڈیو کے پروگرام کو آرگنائز کرنے کا، یعنی 2 گھنٹے کا پروگرام جو ہے میں کرتا رہا ہوں، اینکر بحیثیت اینکر کے۔ میں نے ریڈیو پاکستان پہ اور ٹی وی پہ مختلف ڈرامے لکھے ہیں، لکھ کر دیے ہیں اور وہ چلے ہیں، اور جس دن میرے ڈرامے کی ریکارڈنگ ہوتی تھی ریڈیو پاکستان والے کھڑے ہوتے تھے کہ آج بخاری نے لکھا کیا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے کہوں کہ میں نے وہ جو ڈرامے لکھے ہوئے ہیں ان کو میں ایک کتابچے کی شکل دوں، جو چل چکے ہیں، جو نہیں چلنے والے، جو نہیں ابھی تک چلے وہ ایک الگ ہے، وہ پڑے رہے، جو چل چکے ہیں ان کو ایک کتابچے کی شکل دے، تاکہ میرا انٹروڈکشن۔ بات یہ ہے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ ہوا میں پرواز ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ جو کالے حرف ہوتے ہیں جو پیپروں پہ آ جاتے ہیں، یہ زندگی کی آپ کی جانے کے بعد بھی۔ تو بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ بابا آپ آ جائیں، میں یہ چھپوا دوں گی، میں کر دوں گی۔ نہیں میں خود کروں گی، میرا اپنا ادارہ ہے بابا، وہ آپ ہی کا ادارہ ہے۔ بہرحال وہ میں نہیں جا سکا، اور آج میں یہاں آیا ہوں اور فخر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی نے وہ مقام حاصل کیا ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ بے شک۔ لیکن چونکہ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ رہی شاعری کی بات، میں نے ڈرامے لکھے، میں نے افسانے لکھے، جو کچھ بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچانک میرے اوپر وارد ہوا کہ میرے اندر ایک پوئٹ بھی ہے۔ یہ 1996 میں مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر ایک پوئٹ ہے۔ وہ میں صبح ناشتہ کر رہا تھا تو بیگم نے پراٹھا دیا مجھے، پراٹھا کھاتے کھاتے ایک دم ایک لہر آئی ہے، تو پہلا جو مصرع آیا ہے وہ بابا بلے شاہ کے ڈرامے ٹروم میں بھی میں کرتا رہا ہوں، تو صوفی انگ میں مجھے تو پہلا جو مصرع آیا ہے وہ تھا کہ نہ میں ٹکا نہ میں بچھا، نہ بڑے انسان جم دیں کلبوت کے اندر آ بیٹھا شیطان۔ یہ پہلا تھا اور یہاں سے سٹارٹ ہوا۔ پھر ایسا ہوا میں نے پہلی کتاب میں لکھا ہے، یہ سنایا آپ نے بیگم صاحبہ کو اس وقت؟ ہاں ہاں، بیگم کو آج یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں پراٹھا کھا رہا تھا تو یہ واردات ہوئی میرے ساتھ۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر یہ ہوا، اچھا اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید جب انسان مرنے کے سنا ہوا ہے کہ جب مرنے والا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، تو مائٹ بی پاسبل کہ میرا اب انت ہونے والا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے جانا ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں جو میرے منہ سے نکل رہی ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کے واسطے ذکر کیا، میں نے کہا اب میں جانے والا ہوں، میری بات سن لو، یہ میں نے کہا تم پہ تو اللہ کی مہر ہو گئی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے تم پہ، تم یہ لکھو۔ انہوں نے مجھے زور دیا۔ اچھا پھر ایسا ہوا میرے ساتھ
कि ये मैं आशा वकल्ला बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि रोज रात को 1 बजे 12 बजे 1 बजे कोई आके मुझे पाँव के नाखून से उठाता था और कहता था उठ। मैं उठता था, उसके साथ चल पड़ता था। वो दूसरे कमरे में लाके कागज पेंसिल मुझे देता था, कहता था लिख। मैं लिखता था, कागज वो कंप्लीट हुआ, वो जो लिखा है वो कंप्लीट होता था, फिर जा सो जाता, मैं आके सो जाता। यानी ये मेरे साथ हर साथ होते रहे। फिर चूंकि सूफीज़्म की तरफ मेरी तवज्जो ज्यादा थी और उन्होंने कहा कि अपनी अना को मारो, तो सबसे पहले अना में तकब्बुर है, तो लिहाजा तकब्बुर को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी जिंदगी में मोहब्बत प्यार के अलावा कुछ नहीं। क्या बात है। हमारे सूफी अकराम ने अपने अना को, अपने मैं को मारा है, तो मैंने फिर एक वो लिखा, संग फकीरा ना तू बंदिया अपने सिंह फसा। संग फकीरा ना तू बंदिया अपने सिंह फसा, जेड़ा नाल फकीरा खैंदा लगे ओनू पछता। जे तू चोग फकर दा पाउना किसे मुर्शद हथ फड़ा, इश्क दी धूनी मन विच ला के नफ्स दी मैं मुका। फिर आया जी, अंदर कालक बाहर कालक काला तन मेरा, किस हालत शीशा वेखा जिसका नहीं हो खेरा। तन दी कालक दूर हटे तेन भर भर बोके पावा, अंदर दा जंगाल है जेड़ा वो फिर धोए केड़ा। असल तो अंदर को साफ करना, धोने की जरूरत है हमें। और फिर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि काफर से मुनाफिक बुरा है। तो चूंकि इस ये मुनाफिकों की एक दलदल में हम फंसे हुए हैं, यहाँ जरूरत के तहत, नजरिए जरूरत के तहत किसी को खुश करने के लिए हमें मुनाफिकत करनी पड़ती है, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सेटल डाउन रखने के लिए। और स्पेशली इस तरह के लोगों को और मेरे जैसे लोगों को, मैं भी बहुत मतलब कि कठिन मराहल से गुजर के आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो फिर मैंने लिखा कि मैं मुनाफिका के रंग विच रंगिया गया। मैं मुनाफिका, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी के कल्चर का हिस्सा हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं तो मुझे भी मुनाफिक हुई। मैं मुनाफिका के रंग विच रंगिया गया, मैनू रल मिल कड्डो मैं ते डंगिया गया। मैनू रल मिल कड्डो मैं ते डंगिया गया। मतलब आप लोगों ने मुझे बचाना है, मैं नहीं बच सकता इस सोसाइटी से, इस कल्चर से मैं नहीं बच सकता। मैनू रल मिल कड्डो मैं ते डंगिया गया। बड़ा जुल्म हो गया। कदी काबे नू सजावां, कदी काबे नू सजावां, कदी बुत चमकावां। मैं ते दो पासे अज वेखो। मैं मुनाफिका दे रंग विच रंगिया। दो गुना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, फिर जो है कि चू चू कर दिए चिड़ियां ते कह कर दे कां, तेरी आस पे उठते पंछी भावे तो हम भी तो उसी की आस पे उठते हैं, हम भी तो उसी की आस पे लिखते हैं। उसी की आस के ऊपर मेरी बेटी ने आज ये जो काम हासिल किया है, उसी की जात पे, किसी बंदे की जात पे नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा करके आगे बढ़ी है और ये आज मकाम हासिल किया है। तो फिर मैं जाते जाते एक वो अना के बारे में कह दूं कि मैं करदा मेमना, मैं करदा मेमना ते मैं दे संग छुरी। मैं करदा मेमना ते मैं दे संग छुरी, इस मैं नूं हथी मारते नहीं तो होती बहुत बुरी।